tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous invite pour faire une recette, un kick avec du gingembre et de cannelle. Assalamu alaikum, مرحبا بكم في قناتي كويزينو افيك بليزير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيكه بالسكينجبير والقرفه. Je présente les ingrédients. J'ai 4 œufs, un verre de noix, un demi-verre d'huile, un verre de sucre, 4 ou 3 cubes de gingembre, un peu de cannelle, un verre de farine. Voilà. Pour la décoration, des amandes effilées, quelques noix, 100 g de chocolat. والآن أخواتي غادي نقدم لكم المقادير. عندنا 4 ديال البيضات، عندنا كاس ديال النوى، عندنا نص كاس الزيت، عندنا 3 ديال القطيعات ديال السكينجبير كونفي، عندنا كاس. هذا الكاس هذا هو اللي غنقيسوا به جميع المقادير. كاس ديال الطحين، كاس ديال السكر، شويه ديال القرفه وخميره. باش نديرو تزيين عندنا شويه ديال اللوز مرقق، عندنا شويه ديال النوى كامله، نص نوايه كامله، ثم عندنا 100 غرام ديال الشوكولاط. الان غادي ندوزو للتحضير. Là maintenant, je vais commencer à préparer. Je casse mes œufs. Voilà. J'ai oublié de dire le levure chimique. Voilà, un sachet de 11 grammes. Avant ça, je mets un tout petit peu de sel et je commence à battre. Alors là, j'ai rajouté le sucre et l'huile et je vais continuer à battre. دابا الان الاخوات راني زدت السكر وزدت الزيت وغادي نزيد نكمل بالضريب. غادي نزيد الخميره، نضيف سكينجبير، شويه ديال القرفه، نص معلقه، ونضيف ايضا الكركاع. Là, comme vous voyez, j'ai rajouté un peu de cannelle, j'ai rajouté le gingembre et j'ai ajouté les noix. Et je vais continuer à travailler ça. Il faut être
farine avec la cuillère. الآن دابا الأخوات غادي نضيفو farine. Alors je vous rappelle que toutes les mesures ça se fait avec le même verre. Moi j'ai fait toutes les mesures avec ce verre là. Voilà. الآن أخوات تنذكركم بأنني درت جميع المقاييس بكاس واحد بهذا الكاس هذا اللي وريتكم. واللي بغات هذا انا عندي هذا الكاس ما عنديش كاس العنبه، اللي عندها كاس العنبه غادا تعبر به. ونخلطو مزيان نكونوا وجدنا المول ديالنا راها فيها راها مدهونه بالزبده ودايرين الطحين. Et à côté de ça, il faut préparer déjà le moule où j'ai mis de beurre et de la farine. Et préparer aussi le four à 180 degrés. Alors voilà, je vais mettre tout ça dans ce moule. Et après, je vais mettre tout dans le four pour la cuisson. Alors الاخوات دابا انا غادي كما قلت غادي نفرغ كلشي في هذا المول وندخلوه للفران على درجه الحراره تكون 180 درجه. Alors voilà, le cake il est prêt. Et là, je vais passer à la décoration. الآن البنات لو كيك هو خرجناه من الفران ودابا غادي ندوزو لا ديكوراسيون للتزيين. Alors voilà, maintenant je vais décorer ça avec le chocolat. الناس دابا غادي نديكوريو هاد الكيكه ديالنا بالشوكولات كيف ما بغيناش هكا، كل وحده دير لها الديكور كيف ما بغات. Voilà, on va décorer notre cake comme on veut, chacun a sa façon de décorer. Par d'autre part, il ne faut pas mettre beaucoup de chocolat parce que déjà on a mis le sucre. On va faire un petit peu. Il faut toujours éviter de manger plus de sucre. الاخوات حنايا دابا غادي نزينوها ولكن ما نديروش بزاف ديال الشوكولات، خص دائما نفكروا في الصحه ديالنا ونقللوا من السكريات. نزيدها شويه من الجناب. Du côté aussi, faut pas négliger. غادي ندير شويه ديال رقائق اللوز. On va mettre un peu d'amandes défilées. Bien les faire coller. Et quelques noix. De cette façon ou bien de votre façon. Ça c'est ma façon à décorer. Vous pouvez faire comme ça ou bien vous pouvez faire la vôtre.
aussi, on peut mettre un peu de chocolat comme ça sur les côtés. Voilà. Je vous rappelle que c'est un cake au cannelle et au gingembre confit. Je l'ai mis à cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. والآن أخواتي تنذكركم بأن هذا الكيك راه كيك بالقرفة وبالزنجبيل، وبأنني راني درتو في الفران طاب لمدة 25 دقيقة ودرجة الحرارة 180. تنتمنى من الله يروق الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أيضا باش تشاركوا وباش خصنا المشاهدات توصل ل 4000 ولي زابوني خصهم يوصلوا ل 1000 باش القناة تستمر. وتنشكركم على التتبع ديالكم. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir me suivre et j'espère que vous abonnez sur ma chaîne et que vous rajoutez plus de vues et de partager. الأخوات تنقول لكم شكرا، مع السلامة. Là, je vous dis au revoir et à bientôt.